Torong gamang kitungan anap sitam batim baroki torong gamang kitungan anap tangoram bati kana boy tap me minuman rabang labi antina sa tap me lanimam batin janden alen argit labi ateng alen bigad bigad jagaling and kula jende bigad gorjang and kula jende kana boy tap me minuman aboy Jisu Kristo ndo ngasin tu bin agranga me jana rup mangda gina bin ijapo Antinasanale kinolneti agoyo kambolan bagwa sudan miggal guljilingan agoyo kambolan bagwa sudan miggal guljiling kinolai ba arbang lain agoyo arbang le agoyo দুই পর্ব 19 পদ মিগল গুলজিলিং Kinolaba. Doi perbuatan Potong kawantu. Barkani, ana ogandiba, janroman, gulmi singlingan, nami sikodja, dakupo, drakyalaman, luaneban, sippa, neban, do, jito neban, nami sikodja, John, Ajon, Delhi, Janangde, Nami, Dinasri, Inyen, Dongbin, Absitatai, Amen. Sintam, tinreko, Barkani, Ogandiba, Janruman, Guluming Singlingan, Nami, Sikoja, Dakupo, Drakya Laman, Luaniban, Sipai niban barok do jito niban nami sikoja joon ajoon ore Delhi jenang nami adina seringen doong bin apsita tai torong gamang kitungan anapsita biran ajanip jip biran nami torong gamang kitungan doong len tiai tim ijap tin gamte nami seringen doong bin apsita tai প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହିପରି ମଦଦ୍ରବ୍ୟ ଏହିପରି ସେବନ କରି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି तथापि परमेश्वर कौन कहते तड़ंगमांकितु नीतिंगामेदिन बरकनी ओगंडीबा जनरुमान गुलुमी सिंगलिंग नाम नमी सिकोज डाकुपो तार अर्थ आपण मानकर हृदय रे आपण मानकर विश्वास भरोसा डनिर्दिरबिन डिरदिर नाबिन मंगलिंग बिन डाकुपो जदि नाही आजि ठारू गुटे फाउंडेशन बढिया आजि ठारू नमिसरिंग अबय पुना दिन अतिक्त बिनम्बरी न्येन उगर रिंग बिन दो डोंग लिंग बिन नम गुतुल ताई नमी आडिना सरिंग आम्बिन अनपसितना न्यांगते प्रिय भाई भौणी माने आपण माने अनेक विषय को निष्पत्ति करिथिले अथेंग बारान जालम बिन अपसेले आबिन आउस खाइ डमलिन अथेंग बारान जालम थाई गामले डम आम्बिन आवगंडीले Bindo ambi namintan sikoja lumle araptian. Do namintan sikoja ambin ogalle araptian. Bindo namintan sikoja alen alum thai gamnedam anogalat. Ki wantati anogalat antati Delhi or wantati adher atati ahogalle na tatata der. ठीक सही प्रकार अनेक भाई भौणी माने कहउछन्ति जे कनामिन लिमलिंगन ना यार जे नाय कनामिन लिमलिंगन या तुबुबदान तिकताय कनामिन लिमलिंगन यं गिरजाम बक्सगाम गपताय नमी आमिनुम सरिंग यं बक्सगाम किनोल तिनाय बक्सगाम न्यांग तिनाय बक्सगाम गारबिर मरंजामी यते गारबिर बा यते न्यानंगन अत्यंत अतंडंगनाय किंकेन किंताय कितुन आमंग लबक गामले डकुतिनाय गामले जीप जीप ति जिबिंदो त्रांग दिलिंगन से माने बाटो बोना हे जाती तंगोर नंजी अगल मजु वन आजान बिंडेती वन आयुर बिंडेती से माने जानी पारंती नाही से माने कुहाड़े जीवा को पड़िबो से माने बुझंती नाही से मानंकर रास्ता गथि अजी जाए तथापि परमेश्वर एठारे कहउछंती
Antinasan todong gamang kitun dongleng gamte. Nami adina saring. From the Lord alone, all the blessing He is going to give. That from today. এই দিনରୁ ଆଜିର ଦିବସରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି tangboy anap sita nati binap sele nami anin oskai dam dako tini agoyo kamboli nakinol binagrang gaman se prostuto ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଟା କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି Aparmang takambolan aboy asuram bokuri tamjiling kinolaiba. Parmeshwar ketere deba pai ichha koranti kinolaiba. Aparmang takambolan aboy asuram bokuri tamjiling. Ar banglepo? Bokur tamja kinolba. Bar kitungan aning jarongan absitale gametil. Ganun sayan deyandele. Ateng birindan deba. Bar olaran berjan berijle daneling bin dakunaba do dalingan ayonci do rianglingan ontiranci bar olarlingan aku dub jana pudaranci kan aku duban lanang kabin daneba praise the Lord. Kudub lanang kabin semanungko uppore apon mane kono dane añante dekhontu. Oh, dominion over heat. The children of God. Kitun abunang karanji kitun awananji. Yen dombin today ame mane aji kono sikhuchu taro ortho Parmeshwaranko nikotare labat di batirale rangan basutabi kitun amang pan rangan tale dakutimbi iti Parmeshwarankor bakyo ko chi bar kitungan aninjin adong sitale gametin galsan dea deandele Ateng birindan deba. Bar oraran. Barik alen abarik nabi nete orarik nete abarik nabi nete abateng nabi nete ateng. Ganul sign ade bin nete. Etikoi daneling bin dakuba. Ku dub daneling alen ada kubin nete. Tanmiundo punya tanji. Iti kau chonti Parameshwaro iti gapte. The children of God should multiply and never diminish with the blessing of God. They should feel the health and have dominion over it. Eta hochi Parameshwarankoro gotiye vagdhan ambamananko jibanore. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish and the sea. Over the birds and the hairs of the birds and the living things over the earth. এই সমস্তଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡମିନିଅନ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡମିନିଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଣମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡମିନିଅନ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଏ ଯାପ ଆଲେନ୍ ଚା ଆଡଙ୍ଗିଲେ ବିଣ୍ଡେ ଜନ୍ତୁ ଜିକ୍ନାନ୍ ଜିଲେ ବିଣ୍ଡେ ବତଙ୍ଗ ଲାଗତେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୈତାନର ଅସ୍ତରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାନିଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ରହିଥିଲା Angat Daniel todong gamang kitu namang basu etin Daniel angat todong gamang kitu namang ling labat logada kunetin dile dina garbir netin dile dina netiko kitu abirnang kinoletin do ti siho kedanji janang ado onganat nyu ji khaiba pahi ki giriba pahi semane kichi kole nahi ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଡମିନିଅନ୍ କରୁଛୁ ଅଡ଼ାରନ ଆଖୁଟ ଡାନେଲିଗନାଲେ ତନଂଥବେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିବ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ antina santin gametin alen ଅଡ଼ାରନ ଆଖୁଟ ଡୁପ୍ଲିଙ୍ଗନ୍ ଡନେନ୍ ଆଟେ ପିଣ୍ଡେତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଟନେ ପିଣ୍ଡେତି Etiko elena natriktevi Saidrak Maisrak Abednego Kananji Togi singling pani dandakuli Semanokoro niha Togi linga pani dandeli Bindo umudan janangden Asnurmana ado onglingi at dakwat
उमुडन आसिनर मन जना देखो माने दुहार बास्ना मध्य तांकर पोशाकर नथिला दुहार बास्ना गामे नगेंटिबा the smell of smoke was not there upon these three people while they were put in the fire. There was three people but ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଥିଲେ ସେଠାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ 4 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ 2025 ବର୍ଷରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମନରେଙ୍ଗନାଲେ ନାବୟ ଥପ୍ମେ ମନରେଙ୍ଗନା ଗଣଦିଲନ୍ ଦେବିଣ୍ଡେତି ଦ ଥପ୍ମେ ମନରେଙ୍ଗନା ନଗରାଙ୍ଗାମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ଜଗତର ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଜଗତର ନା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ ସିଏ କାହାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଡରେ କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାର୍ବେରାନ ସୋନମନ ଆବତଙ୍କିନ ଆଜନବନ ଆବଇ ଗାର୍ବେରାନ ଆଲେଂ ଗାର୍ବେରିଙ୍ଗନ ଡିଲେ ତୋଡ଼ନ ଡକୁଲିମ୍ବିଡେନ ସୋନମନ ପତଙ୍କ୍ତି ମଙ୍ଗଲେନ ଆଇର ବିନପସେଲେ ସୋନମନ ପତଙ୍କ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଣପ ବାଗୁ ବିର୍ନାନ ବାଇବଲ ନାକିନଲାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପଠନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁଛୁ ଖିନଲ ଲାଡ଼କୁ ବିନ୍ଦତି ବାଇବଲ ଆଙ୍ଗତ ଖିନଲ ତବ ସୋନମ ମଙ୍ଗବାଲେନ ଆଡମଡମ ଇଏରାଏ ସୋନମ ମଙ୍ଗବାଲେନ ଆଡମଡମ ଇଏରାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ଇମାନୁଏଲ ଗାମଲେ ତେଲୁଗୁ ସିନେ ଆକ୍ଟରଟା से एक्चुअली कॉमेडियन करी थाए सिनेमा रे इमानुएल बोल तार ना थोड़े ताकू रिपोर्टर माने माने न्यूज़ रिपोर्टर माने पचारुथिले जे कहीं कि आपण गोटे बाइबल धरिकी प्रत्येक जगार सिनेमा शूटिंग को जाती आ विभिन्न जगार कहीं बाइबल पठन करती कहीं बाइबल धरिकी जाती से कहले जे आई लव माय होली बाइबल मु परमेश्वरंकर वाक्य को प्रेम करे मु धर्मशास्त्र को प्रेम करे मरी बाइबल नियन तुमजिम ताई तेणु करी प्रति जगह को से जाउथिले मध्य से बाइबल धरिकी जाती बाइबल धरिकी जाती से गोटे कथा कहते बाइबल थिले मोर गोटे साहस आसी थाए एवं कौनसी प्रलोभन मध्य आसी न थाए गामे कामने तनुंचिंगे जना ये बाइबल नांगत सीलिंग यंदकुते कहीं की ये विषय से कहथिला जानछो बिकॉज ही लव बाइबल से बाइबल को प्रेम करे अंतिना से तरमजिना बुनात्रंजे अलेन अंगांति तोडंग गमांग कितुंग नामंग बाम बासुतबी गार्बिर नालिंग डकुतिबी तिग्दम नालिंग डकुतिबी बाइबल नरम खिनलतबी हेतडेन तोडंग गमांग कितुंग आंभ मानंकर तार दूत मानंकु पठेई चाउणी करी बेड़ा देई रक्षा करिबो अंतिना सन तोडंग गमांग कितुंग नामंग नमी तप में मिंदम लिंग सरिंग तप में अनोगलम पांगा पंगले तप में जनिब जीवम पांगा पंगले अब तप में डागे सुरफिट दमने बिंडेती इचापो आंगा तले सुरफिट दम तेंबी ओके इथिंग गाम तते तले किनोलेती अपरमंग तक बोला तीनजी आसुरन अबोलिंग किनोलाइबा अपरमंग तक बोलन तीनजी आसुरन अबोलिंग किनोलबा अंतातिकी किtungan no ado awananji adongan absitale gamete ambi girsayle ateng birindan deandele orarlingan berit naba praise the lord orarlingan banari naba berit naba gamte देखंतु प्रिय भाई बहन गणसायन देandele ateng alen गणसायन आडे बिंदेते अनेक देखंतु गला थर मु देखिथिले गोटे न्यूज़टा जड़े कहूला तेलुगु एमएलए गोटे कहूला जे अडारन अब्दूरन जोड़ा हूँ क्रिसमस से अडारन अब्दूर माने प्रति देश रे पालन करते प्रति देश रे क्रिसमस पालन करते देखंतु
ଆମର ଦେଶରେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଅଲଗା ଧର୍ମର ଅଲଗା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବ। ପ୍ରତି ଦେଶରେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସେଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗମ ଭରିଲ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନା ଗାମତେ ନା ଲେ ଗନସାୟ ନାଡ଼େ ବିନ୍ଦତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଜୟ ଜୟକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘନରୋଜ ନାଡ଼େ ବିନତି ଗାର୍ବିର ବାଇତିଞ୍ଜ ଗାମଲେ ମୌତ ବନ୍ଦ ସେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିକି ମତ କୁଡ଼ି ତନେନ୍ଦୁ ବନାଇତ ବିନାତେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ନମି ସଭାପତି ଉଷୁ ସଭାପତି କେତେ ସେ ଡାକୁଥିଲା, କେତେ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାମ, କେତେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନାମ ଗାର୍ବିର ନସେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡଙ୍ଗ ବିଜଣ୍ଡେନ ଇରଣ୍ଡଙ୍ଗିଆ ସେତି ବିନାତେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଡ଼ଙ୍କମାଙ୍କିତୁ ନାମନ ରଞ୍ଜିନ ଆସନ ତଡ଼ଙ୍କମାଙ୍କିତୁ ନାମନ ରଞ୍ଜନବରି ଆଡ଼େ ବିଣ୍ଡେತಿ ଏତିକି ಅಪರ್ಮಂತ ಕಂಬೋಲನ ಮಿಗ್ಗಲಾಸುಡಂ ಆಗೋಸ್ರಿ ಯಾಗಿ ಲಿಂಕಿನೊಳಗೆ ಇತಿಂಗ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಲಿಂಗೈತಿ ಮಿಗ್ಗಲಾಸುಡಂ ಬಾಗುಸ್ರಿ ಯಾಗಿ ಕಿನೊಳ Inye mangbanam sri. Aboy sura birinda nam dung tay. Bar dong nam nyen apsitale anyum nam agugutai. Do anapsitamar ametam tini. Aing naman ranji dong nam apsitataji. Nyen aninja dongan apsitatai. Bar butinti dong nam angte. Aninja dong nyen angtai. Bar mangbanam sering oraran aku do birindanci sitan nyangtaji amen. ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଚିତିଙ୍ଗାମ ତିନି ଗାମେନ୍ ବୁତିତି ଡଙ୍ଗ ନମା ସୀତାତେ ନିନା ଡଙ୍ଗ ସୀତାତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏହି ବିଷୟ କହିଅଛନ୍ତି? ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁ ନିତିହାସ କନାବିନ ଅପରିଙ୍ଗତି ଗାମେନ୍ ତାର ରୂପରେ ତାହାର ଗୋଟେ ସଦୃଶରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ಅಲ್ಲೇ ಮೊನ್ನೆಕೊರ ಮನ್ರಾಡೋ ಕೈತಬಿ ಆಡೀತಬಿ ಗಬ್ರೋಯ್ತಬಿ ಮಾಂಗ್ತಬಿ ಎತ್ತರಿನಲ್ಲೇ ಬುತಿನಾಡೋ ಮಾಂಗ್ತಬಿ ତଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତୁ ନାଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିଛି ଡଙ୍ଗ ନାମ ଆଇଗ ନାମନ ରାଜା ସୀତାତଜି ସୀତାତ ଆଇଗ ନାମନ ରାଜା ଡଙ୍ଗ ନାମ ଆଙ୍ଗତଜି ନା ଡଙ୍ଗଜି ଆଙ୍ଗତାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ಅಲ್ಲೇ ಮನ್ರನಾಡೋಂಗ ಕಲ್ಕಲ್ತವ ಪಾಡಿತಬಿ ಜಪ ಅಂಗತಂಗತ್ತೆ ಪಿಂಟು ಮನ್ರಾತಿರ್ಡಂಕುನಾತೆ ಕಿತ್ತುನಾಡೋಂಗ ಕಲ್ಕಲ್ತಬಿ। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲିଅରରେ ଭରି ଲଗୁତିନ ତଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ ଗାମତେ those who bless you I will bless them, those who ijapo ଆଇଗ ନାମ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗ ନାମ ଆଙ୍ଗତଜି ଆନିଞ୍ଜା ଡଙ୍ଗଜି ଯେନା ଆଙ୍ଗତାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ಅಲ್ಲೇ ಬನೂಞಾಂಗ ರೂಢಿಲಿ ಬಿಜಂಡೇನ್ ಬಿರಿಂಡ ರೂಢಿಲಿ ಬಿ ಜನಂಡೇನ್ ಬನೂಞಾಂಗ ಬಾತಿನ ರೂಢಿನ ರೂಢಿಲೆ ಕನಿ ಕುನಿ ಅಲ್ಗಾಮ್ನ ಬಿ ಜನಂಡೇನ್ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ ତ? ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಿತ್ತುಂಗ ನಂಪರ ಆರುಡ್ತಬಿ ମନେକର କି ಅಲ್ಲೇ ಬೊಮರಾಣ ಸೀತಾ ತಬಿ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ଗାମ ତବି ଯାପ ବୁഞ്ഞାଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ନମ ಕಿತ್ತುಂಗ ಸೀತಾ ಎತಿ ଗାମ ಸೀತಾ ತಬಿ। ତାର ଅର୍ଥ ಅಲ್ಲೇನ್ ಡಮನ್ ಜಂಡೇನ್ ಸನಿತಾ ಞಾಂಗ ಲಬಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಡಮನ್ ಜಂಡೇನ್ ସନିତା ஞାନବି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟିଏ ତମେ ଅନପସିତା ஞாங்கରେ ତମେ ଅନପସିତା ஞாங்கରେ ତଡ଼ଙ୍ଗ ଗମାଙ୍କିତୁ ନାମବାନ ଆବାସୁ ବିଣ୍ଡେତି ତ ତଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତୁ ନାମବାନ ଆଟକୁନ ବିଣ୍ଡେତି ଆଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ।
ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକ, ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଗ୍ରେନ୍। ଲେବି କମ୍ବଲମ୍ ବକୁଡ଼ି ତୁରୁ ଆସୁଡ଼ାନ ଗାଲଜିଲିଂ କିନଲାଇବା ବକୁଡ଼ି ତୁରୁ ଆସୁଡ଼ାନ ଗାଲଜିଲିଂ ଲେବି କମ୍ବଲମ୍ আর বাংলা পো 26 doso. Bar ambin ateng yam sering atar tumlen apa per jenruman ajumte dot tamme jenruman ada kubinasan paper jenruman amdungte to the Lord. तब में जनरुमन आदक कुबिन सेलले पापर जनरुमन अंडुंग बिंदेती एठार लेखा जाइची। प्रिय भाई भौणी माने आंभ मानंकर शरीर रे मनरेंग नालिंगलेन पापर तरम तमन अमडुंगन अमडुले तब में तरम तमन अंगन बिंदेती। हाँ तब में तरम तमन अल्लेन मनरेंग नालिंगलेन अंगम बिंद कुलिंदेन पापर तरम तमन अंडुंग बिंदेती। तब में जनरुमन सुवन अंगन बिना सेलाई सुमलाइन देन अले पापर जनरुमन रॉय अंडुंग बिंदेती तुडोडन रिका बिंदेती जब वो आतो आता सुंगलिंग देन आतनंग तुडन ओके सिगो तुम्बुडु तुडन जी सुडार ना तुडु जडकु जिरजिर नाडर को सेले कुना तुडोडन जी नाइकी पापर रेंडे नाइकी तुडोड से तब जलिंग देन आडकुना आजिरजिर सोय रिका लो की तब में जिरजिरन योंग तबे इजाब तेती जानोंगन देती। ठीक सही प्रकार एठार लेखा जाइची पापर जनरुमन अंडुंग बिंदेती तब में जनरुमन अल्लेन आन्यांग लबिनासा। सेठी पई प्रिय भाई भौणी माने जेते बेडे आम्भे माने परमेश्वरंक ठारे रहउछु तार अर्थ पुराना जिनिस अजी जाइची नूतन जिनिस तयारी हेची। आम्भ मानकर शरीर ने गुटे ट्रांसफॉर्मेशन आम्भ मानक जीवन कोन ट्रांसफॉर्मेशन आसी थाए। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन आसी थाए। सेही परी आम्भ मानक जीवन रे अनेक बनांडा नाडे बिंदती अपर मंगते कमल बकुड़ी गुलजी आसुड़ान बकुड़ी तामजिलिंग के नलाइबा बकुड़ी गुलजी आसुड़ान बकुड़ी तामजिलिंग आर बांगले पो Akinan ba 28. Kitungan riangan akan sidaran do olaran akilung solan sering atunggal jon ateng jenruman do drakya guran dongnam tiamtin amen. देखोंतु तोड़म गमांग कितुन आनप सीता यांगन डकुत गामने डेन कितुंगन रियांगन हाँ अकिन सरदान दो ओडारन अकिल sol legasering donglen tungna logi jandruma pang donglen tikte tar ortho परमेश्वरंकर आशीर्वाद may God give you a draw of heaven of a fatness of the earth and plenty of grain and wine एटा होची परमेश्वरंकर आशीर्वाद तोड़ंक मांकितु नामं गुठे विषय आम्भे माने जानिबा को पड़िबो जे आम्भे माने प्रार्थना डेडिकेशन समर्पण बाइबल अध्ययन ए समस्त करबा को पड़िबो एतरे के कूड बतोड़ंक मांकितु दंगलेन तिते इजापो दनिसम मिगल तुरवा सुडान मिगल इतया दनिसम मिगल तुरवा सुडान मिगल 18-12 আর বাংলা তো 18-12 Israel meranji gamang tum nafsele ati etinji ati menan galejab apri jondo akuduk tangjab bangsa tamme menyalan do akuduk bangsa tangjab tamme Drakyadan antati nyin dongnam titai predalot. Kani aku deban todong gaman kitu ngapte kan aku deban donglen atik bin silani oskai dong daku
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାର ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। Allen adir timbinasan, allen kitungan atanam yimlingan daku, kitungan da onglen ap sitale kanambri ateng dinan sikoja abuduaiten। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁ ପାଇଁ? Watu tarnuku naminyan agitain orukban agir jati renji kitunga kanambri da onglen abuduaitin asan gamle agir jati renji taro ortho ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Kitungan dong le thapme minne manati ai tina karangkaman. Kanati satang nyadap logi purada lembatin ugar lembati todong kamang kitungan la asim binde te bindo. Ateng bunyangan ji bigede gocang lagi tidak seti alingale jumpodan taso ke lembatin anji kitungan dong singkin dati. Seda uji out of the ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଏହିପରି ସମୟ ଦେଇଥାଏ। Kade bogaden onyen dayarayertai donyen ada ongan ruang rajam panurung te gamle jenden todong kamang kitungan anokalan daku। Antinasan priyo bhai boni mane, may the Lord God of our fathers atate bagu juana biran awe asudan galmu lenga kinone titingamte bagu juana biran Deuteronomy kinoleba ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1 ପର୍ବ 11 gamang tungan jujubinji akitungan boajar tading sering aur dongbin abgusayetin do anin atam senibdajan amri dongbin absitayetin amen। Atam sanip dajanambari donglen apsi tayetin ijapo atam sanip dajanambari donglen apsi tayetin asan nami sora kutaling ateng opisoran jidunglinaji ateng opisoran jidunglinaji kieto doctor kieto wakil kieto magistrate kieto engineer kieto different ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। tolong kamang kitu na napsita ale angat tole nogan di lagi tabi gal jemin mamang ode bokud min mamang sora marenji kemiti thile al ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି just imagine ogan di lagi jaiba ପୂର୍ବାନ ଆୟୋନିକ ସାଲ୍ପବଂ ଗାଲେ ଆଡ କୁରିଞ୍ଜି ଆସୋରା ମର୍ଜି ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୁରୁଜନ ସାଲ୍ପମନ୍ ସତ ଗାଲେ ଆଡ କୁରିଞ୍ଜି ଆମର କିତୁ ନା ନପସି ତାମ୍ବାତେ କେତେକ କ୍ରିସମାସ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆତେଂ ବିରିଣ୍ଡା ଲାଗିଛି ବିରିୟାନୀ ବନଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে গোটিয়ে পরমেশ্বরঙ্কর আশীর্বাদ দিন লা মালিসি তাই কুরুজন্দ সাল্পমান গাগা চলে বাট নাও দ্য ব্লেসিং অফ গড পরমেশ্বরঙ্কর আশীর্বাদ সব বেয়ালেন উমরে উমরে নমি আহরি বিরিয়ানি जोटा कि आम मानकर पृथ्वी रे नंबर 1 बिरियानी वन जातब गाम हैदराबाद फेमस हैदराबाद बिरियानी फेमस ठीक से प्रकार बर्तमान आलेन सरा कुतालेन जेन अनेक विभिन्न प्रकार खाद्य आम मैंने खाऊ बनईकी खाऊ से उटेलती से बनईकी खाऊ देखो व्हाट ए वंडरफुल ब्लेसिंग एटा हूँ परमेश्वर आशीर्वाद जुजुलेन जामं सरिंग apurban sering alen do anap sitan delai pun anap sitan alen am pertaku ichapo jikorio tinja sudah mikel moleling kino leba tinja sudah jikorio arban itu jikorio tinja sudah mikel moleling 9:17 9:17 Anin abangsa yan asura
anin alnangan yan asuda janruman dangranci adongan do tamme drakya dan dangrinci adong abi mointe amen. Ani abanangsan yana suda ogendi aba todong gamang kitun abanangsan yana suda anin alananga yan asudan janruman ate dangranji nadong do tamme drakyadanati dangrinji nadong abi mointe ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତଡ଼ଙ୍କ ମାଙ୍କିତୁଙ୍ଗନ୍ anapsita antina sanallendaman tiddam na bindettenim yundam bunyang tunanji kitu namang ban allena boy Kristus singlinga kru kuda nadela na karangaman allena boy karamma maranji ambamanankor jibonu gute yan alananga nichapo attambri galanti kambole yagya sura tinjiling kinolaiba osit netati galanti yagya sura tinjiling kinolaiba nitingamte Tini odyayo no antinasan dirnan bati adelin amanranci dirnadagi Abraham ampra sanitan detiji amen. Aing naman ranji dirna dagi dakuji anji Abraham ampra anapsi tanyang taji. Abraham ampra anapsi tanyang taji. So aji tharu ambe mane biswaso ebong bispostho rohibaku padibo. Kitu namangban dakuna bin apsele allen iti je proof korbar abosyok nahi. Allen kitu namang abasu bin apsele କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଏଜାପ ବିଲିଭିଂ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ଡିର୍ନା ଡାଗିଆଲେ ନାଡକୁନ ବିଣ୍ଡେତି ମୁଏ ଏତିକ ଖିସମିସି ଆୟମଲିଙ୍ଗନ୍ ନିୟନ୍ डिमलिना yorban asa atheng tongsenga tonglaji asaringan dungan dunglinya dangranji gamna jedo ambin atong tin apnadu please alina tirgalbi tongbindeti ore kituna kani জন্ম দিন পাহি জন্ম দিনর গীত বজাইকি নাচিবাকু পড়িব সেমানে গুটে সিনেমা গীত কি খু গীত লগাইকি সেমানে ডান্স করছন্তি সো দ্যাট ইজ নট এ we are giving a glory to the god সেটা পরমেশ্বরଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବିନ୍ତେ ଓ ସନ୍ତା ସନୁମାନ ଆଡ଼ଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବୋଧେ ମୁଁ କହିଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର କିତୁ ଆଡ଼ଙ୍ଗଲେ ବନ୍ତଙ୍ଗ ବିନ୍ଦେତି ମନରାନ୍ତେ ଆଡ଼ ଇଚ୍ଛାପ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଆହ୍ୟ କେ ପାଷ୍ଟର ନାସିଂ ବାଡ଼ୁ ଲାଇବିଂ ଆନତେତି ପାଷ୍ଟର ନାସିଂ ବଇତିନା ଆଖିକିନା କେତେ ଯିଶୁ ନାକିଙ୍କିନ୍ ତାପରେ ଜ୍ଞାନଙ୍ଗ ମରନ୍ ଯାସୁମ୍ବା ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ଗୀତ what is that so that's what आम्माने गोटे परमेश्वरंकर संतान जोगु अब डिर्ना डागे आडकुन बिंडति और कितुन आडो बंतोंगले अल्ला आडकुन बिंडति कितुन आडो बंतोंग बिंडे एंगाले जोसेफ अनिंदमान तोडों गबांग कितुन आडो बंतोंगले और दो गामे थिन अनिन अनि जजिंगति आयम वांतवान टाइम तनुंजिगिन यांगे थिन तोडों गबांग कितुन तो ओन्य रुवांग सरंगी टिंगामे थिन रुवांग सरंगी कुन अबनंतोंग डको बिंडति कुन अबनंतोंगन manglen da ko bindeti etrena le bari lokan si tanyangan yang le kitungan amang ban alen adul rap titubi do oke tiko ani do onglet apsi tale ago ko modyo nahi jahanti antina satanam juna bonyak tanji namika tapme minum lingan alen aboy tapme anogalam pangam pangre tapme decision nahi ambe mane gutie kamo